Assalamualaikum and hi students. Right, in this video I will guide you how to determine the molecular polarity. Right? What are polar molecules? So firstly, you must understand what is meant by polar molecule. Right. Polar molecules are molecules in which the charge is not distributed symmetrically among the atoms in the molecule. Right? And the polarity of a molecule is dependent on molecular shape and polarity. Jadi, what you are going to learn here is how to determine whether the molecule is polar or non-polar. So firstly, polar molecule. Molecules in which the charge is not distributed symmetrically. Taburan charge tidak berlaku secara symmetrical ataupun tidak serata among the atoms in the molecule. And factors that affect the polarity is molecular shape and bond polarity. So the basic concept is, if the resultant dipole moment mu is not equal to 0, therefore the molecule is a polar molecule. But when the resultant dipole moment, the symbol is mu here, right? Is equal to 0, it is a non-polar molecule. Okay, jadi dalam video ni saya akan guide awak, bimbing awak how to determine whether the molecule is polar or non-polar. Jadi secara asasnya, if you refer to this slide, okay, apa yang saya sebut tadi, factors that affect the molecular polarity ada dua, molecular shape and bond polarity. Jadi bila kita nak tentukan polarity of a molecule, pertama sekali wajib lukis dalam bentuk dia punya molecular shape yang sebenar, dan kita akan tentukan dululah bond polarity, barulah kita akan tentukan resultant dipole moment selepas itu untuk determine the molecular polarity. Okay, alright. Okay, let's refer to the next slide. Okay, guideline to determining the polarity of a molecule. So firstly, you have to draw the molecular shape of the molecule, and if there is no polar bond, the molecule will be non-polar. Kalau dalam molekul itu tidak ada polar bond, maka molekul itu adalah non-polar. Alright, okay. So bila kita sebut polar, okay, polar ni maksudnya dia akan ada dua pole. Okay, dia ada partially positive pole and partially negative pole, ataupun dalam bahasa Melayu dia ada kutub positif, kutub negatif lah dalam dia punya molecule. Okay, for example here, if you refer to bromine molecule, okay, so we have to, first kita dah lukis lah. Kalau you tengok kat sini, saya dah lukis dalam bentuk dia punya shape. Dia adalah diatomic molecule, jadi tak ada masalah, dia memang looks like linear. Okay, so now bila kita dah lukis dalam bentuk molecular shape dia, okay, kita kena tentukan bond polarity. Kalau you tengok tadi slide kat sini, saya ada mention kita kena tentukan bond polarity. Okay, saya highlight lah kat sini. Okay, molecular shape dan bond polarity. Okay, so untuk contoh bromine molecule, molecular shape dah lukis. Now we are going to determine the bond polarity. Okay, if you refer to the bond, okay, sekarang ni kita nak tentukan ikatan ini polar or non-polar. You boleh tengoklah dalam jawapan kat situ. Tapi sekarang saya guide awak, kalau you tengok bromine atoms, okay, dalam molekul ada bromine atoms. Antara dua bromine atom ni, dia are identical. Dia adalah atom yang sama dari segi electronegativity-nya. So there is no difference in it. Bukan there is no difference. Kita boleh katakan difference in electronegativity is zero. Maksudnya perbezaan electronegativity antara dua atom bromine ini adalah zero. Sebab they have same electronegativity. Maksudnya electronegativity dia sama, tak ada beza. So kalau dalam molekul itu there is, maksudnya dia terdiri daripada atom yang sama electronegativity, dia tidak ada beza, maka apa yang saya boleh katakan, saya padam yang ni dulu. Okay, alright. Okay, apa yang saya boleh katakan, this is a non-polar bond. Ni baru sebut pasal bond, belum cakap pasal molekul. Jadi kalau dalam molekul itu there is no polar bond, the molecule ini adalah non-polar. Itu maksud ayat ini. Jadi bila kita nak tentukan polarity, kita akan lihat kepada resultant dipole moment mu equals to 0 and bromine is non-polar molecule. Maksudnya polarity of molecule kita nak tengok keseluruhan.
Okay, ini mungkin contoh yang agak simple. So, kita pergi kepada contoh seterusnya. Let's say I have a diatomic molecule that contains different atoms. Right? Okay, for example here, hydrogen chloride ataupun hydrogen chloride molecule. Okay, if the diatomic molecule contains different atoms, usually it is polar. Okay, sekarang untuk contoh hydrogen chloride ini, kita kena tengok whether this bond is polar or non-polar bond. Kita kena tengok ikatan ini polar ke non-polar. So, macam mana kita nak tahu ikatan ini polar or non-polar? We have to refer to the electronegativity for each atom in this molecule. Okay, between hydrogen and chlorine, okay, you have to use your knowledge about electronegativity across a period from left to right. Merentasi period dari kiri ke kanan, electronegativity increase. So, between hydrogen and chlorine, chlorine is more electronegative. Jadi, kita akan tentukan bond polarity. Jadi, disebabkan itu, chlorine has more tendency to attract the shared electron in a chemical bond toward itself. Kalau you ingat balik apa definition, okay, what is the definition of electronegativity? Is the relative ability of a of an atom to attract the shared electron toward itself in a chemical bond. Jadi sekarang antara hydrogen dengan chlorine is more electronegative. Jadi apa yang berlaku? Chlorine mempunyai kebolehan yang lebih ataupun ability yang lebih berbanding hydrogen untuk menarik the shared electron yang ada pada bond itu ke arah dirinya. Kenapa dia boleh attract the shared electron to itself more compared to hydrogen? Because chlorine is more electronegative. Jadi bila ada difference in electronegativity, okay, maksudnya ikatan dekat sini adalah polar bond. Jadi sekarang ni kita akan lihat di sini lah, maksudnya saya guide dengan menulis jawapan. Okay, the difference, okay, the difference in electronegativity in this molecule, kita refer contoh ini, is not equals to 0. Dia tidak bersama dengan kosong lah sebab ada beza kat situ. Therefore, okay, therefore the resultant dipole moment is not equal to 0 and thus HCl is a polar molecule. Ini masih lagi contoh yang simple lah. Contoh yang simple. Okay, jadi dia yang penting ini. Dan kita kena mention lah kalau boleh dia ada polar bond kat situ. Okay, alright. Next example. If the molecule is a symmetrical molecule, okay, the molecular shape is a basic shape with same surrounding atoms. Okay, apa maksud symmetrical molecule? Symmetrical molecule is the molecular shape with a basic shape and same surrounding atom. Apa itu basic shape? Basic shape ni kita dah belajar. Okay, linear, okay, trigonal planar, apa lagi? Tetrahedral, okay, tetrahedral, tak muat pula. Apa lagi? Trigonal bipyramidal, and satu lagi octahedral. Dia adalah 5 basic shape. Tapi bila kita sebut dia adalah asymmetrical, dia mesti molekul yang mempunyai bentuk-bentuk ini dengan syarat surrounding atom yang sama. Okay, so if the molecule is a symmetrical molecule, the molecule will be non-polar. Okay, for example here I have boron trifluoride. Okay, saya ada boron trifluoride kat sini. Okay, first kali kita wajib lukis dalam bentuk molecular shape-nya. So saya dah lukis siap-siap. So pelajar mesti mahir determine the molecular shape. So boron trifluoride, it is the molecular shape is trigonal, okay, planar. Okay, jadinya sekarang kalau kita lihat kat sini, bila kita dah lukis molecular shape, kita kena tengok ada tak polar bond dalam molekul tu, ada tak polar bond. Jadi macam mana nak tentukan polar bond? Kita tengok the difference between electronegativity between atoms in each bond. So between boron and fluorine, okay, fluorine group 17, boron group 13. Alright, fluorine is more electronegative.
So kita akan buat dia punya polar arrow. Okay, polar arrow yang anak panah tadi tu. So disebabkan fluorine is more electronegative, jadi fluorine has more tendency to attract the shared electron in a chemical bond toward itself. Jadi apa yang berlaku bila atom itu more electronegative, dia akan cenderung untuk menarik the shared electron pada bond itu in a chemical bond toward itself. Jadi kebanyakan, maksudnya elektron itu tertumpu kepada fluorine ni sekarang. Jadi yang sekarang kalau you lihat kat sini, kalau saya buat maksudnya atom yang more electronegative kita akan labelkan sebagai partially negative. Atom yang less electronegative kita labelkan sebagai partially positive. Maksudnya apa partially negative? Electron rich region. Partially positive adalah electron poor region, kawasan yang kurang elektron. So you nampak kat sini, elektron disebabkan fluorine atoms in this molecule are more electronegative. Disebabkan itu dia akan menarik elektron, cenderung untuk menarik elektron ke arah dirinya lah. Okay, jadi elektron akan tertumpu kepada electron cloud of fluorine. Jadi taburan charge, kalau you tengok, the distribution of charge adalah symmetrical. Semuanya tertumpu kepada fluorine atom, fluorine atom, fluorine atom. Jadi kat sini, okay, apa yang kita boleh masukkan lagi dalam kita punya penerangan, it is a symmetrical molecule. Kita dah lukis, kita nyatakan molecular shape dia, kita nyatakan dia symmetrical ke unsymmetrical. Okay. The bond ataupun kita boleh mention macam ni lah. The boron fluorine bonds are polar. The bond dipole. Okay, bond dipole tu yang mana? Kita tengok anak panah warna hijau saya buat ni. The bond dipoles, okay, semua bond dipoles itu cancel each other. Cancel each other. Sebab apa? Kalau you tengok kat sini, taburan charge, okay, ataupun elektron itu dia symmetrical terhadap ketiga-tiga atom fluorine dalam molekul ini. Therefore, the resultant dipole moment is equals to 0 and boron trifluoride is a non-polar molecule. Okay. So this is the way how we explain the molecular polarity. Right? Okay, next example. Okay, ini saya nak tunjukkan contoh electrostatic potential maps lah bagi boron trifluoride tu tadi. Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang taburan charge, okay, you nampak lah you lihat kat sini contoh, kata tadi boron, ini adalah fluorine, okay, saya gunakan pen warna hitam, fluorine. Okay, disebabkan fluorine is more electronegative, jadi awan elektron dia ni kat sini adalah partially negative lah, electron rich region, kawasan yang kaya dengan elektron. So boron adalah kawasan yang electron poor region. Jadi kalau you nampak kat sini ni ada warna merah. Dekat awan elektron fluorine tu warna merah. You nampak the distribution of charge. Gambar yang ni pun nampak jelas. Okay. Distribution of charge adalah symmetrical terhadap tiga atom fluorine tersebut. Jadi itu yang kita kata the bond dipole cancel each other. Disebabkan this molecule is symmetrical, therefore all bond dipoles cancel each other. And at the end, what happened to the molecular polarity? It is non-polar molecule. Tapi ini saya bagi contoh sahajalah. Okay. Next, I have boron trifluoride. Okay. Kalau you lukis molecular shape and you determine the molecular shape, you will notice that the molecular shape for this molecular shape dia adalah trigonal planar juga. Okay. Tapi sekarang kalau you tengok surrounding atom dia tak sama. Okay, the surrounding atom is not same. Jadi kita boleh, maksudnya bila walaupun dia mempunyai molecular shape trigonal planar, dan mana trigonal planar ini adalah salah satu daripada 5 basic shape tadi, tapi surrounding atoms dalam molekul ini tak sama. Fluorine, tiba-tiba satu bromin. So it is
unsymmetrical molecule. Okay, molekul yang unsymmetrical. Alright, okay. Jadi, bila kita dah lukis molecular shape dan kita dah tahu dia ni adalah unsymmetrical molecule, and now we are going to determine the bond polarity. Jadi kita tentukan dululah which atom is more electronegative. Okay, boron dengan fluorine. Of course, boron is less electronegative, jadi kat sini dia partially positive. Fluorine is more electronegative, jadi it is partially negative. And boron and bromine, kalau kita compare boron dengan bromine, bromine is more electronegative. So, ini pun partially negative. Okay, so now kita lihat kepada bond polarity. Okay, bila ada difference in electronegativity, you will notice that all three bonds kat dalam ni, boron fluorine, and boron bromine bonds are polar. Okay, sekarang ni kita nak tentukan bond polarity. Okay, boron dengan fluorine is more boron dengan fluorine is more electronegative. Tapi boron dengan bromine pun more electronegative. Cuma kalau kita compare fluorine dengan bromine, fluorine is the most electronegative atom dalam periodic table kan. Jadi in terms of relative ability to attract the shared electrons in a chemical bond to itself, fluorine ni yang ada kecenderungan untuk menarik elektron pada bond itu lebih kuat berbanding bromine. Jadi bromine ni tarik juga tapi sikit je. Sebab tu saya buat anak panah untuk bromine tu pendek. Jadi kalau you nampak kat sini, banyak elektron tertumpu kat mana? Banyak elektron akan tertumpu pada elektron of fluorine. Disebabkan fluorine tu yang ada ability to attract the shared electron more compared to bromine. Itu menyebabkan dia jadi unsymmetrical. Jadi sekarang kita kena sambung dengan boron, fluorine and boron bromine bonds are polar bond. Okay, are polar bonds. All three bond dipoles does not cancel each other. Kenapa dia tidak membatalkan antara satu sama lain? Disebabkan it is unsymmetrical molecule. Therefore, the resultant dipole moment is not equal to 0 and BF2Br is a polar molecule. Okay, you nampak kat sini. Okay, so itu satu cara. Jadi kalau kita compare dengan BF3 tadi, okay, kalau kita compare dengan BF3 ni tadi yang kita dah bincangkan ni, dia juga mempunyai bentuk ataupun molecular shape trigonal planar, tetapi it is symmetrical. Jadi kalau kita tengok boron trifluoride tadi adalah non-polar molecule, but BF2Br, it is a polar molecule. So macam mana nak explain? Seperti yang saya tunjukkan ini. Alright, okay, so let's see other examples. Okay, so we have carbon dioxide here. Okay, carbon dioxide. Okay, jadinya sekarang for carbon dioxide, okay, in terms of molecular shape, okay, kita tulis dulu molecular shape. So in order to determine the molecular shape, kita kena gunakan Vesper theory lah ataupun valence shell electron pair repulsion theory. Okay, so you dah determine it is a linear molecule. Okay, so now kita tentukan ada tak polar bond. Okay, kita tengok dulu difference in electronegativity between atoms. Okay, antara carbon dengan oxygen, oxygen is more electronegative. Jadi oxygen adalah partially negative, carbon partially positive. So yang ini pun sama lah. Okay, alright. Okay, so between carbon and oxygen, which atom is more electronegative? Oxygen. Jadi double bond kat sini adalah polar bond. So now kita kena lukis dia punya bond dipole ataupun polar arrow tu. Jadi antara carbon dan oxygen, oxygen is more electronegative. Jadi bond dipole ke arah oxygen. Ini pun sama lah. Jadi kita mention the carbon oxygen bonds, ada dua kat situ, are
polar bonds. Okay, are polar bonds. Okay. The two bond dipoles. Okay, bila kita refer bond dipole, bila kita sebut bond dipole, kita refer kepada anak panah warna hijau tu. Cancel each other. Kenapa dia cancel each other? Saya lupa kat sini nak mention. Carbon dioxide ni adalah walaupun maksudnya bila dia linear shape with same surrounding atom, dia adalah symmetrical molecule. Bila dia symmetrical molecule, apa maksudnya? The charge distribution adalah symmetrical. You nampak taburan charge adalah symmetrical terhadap oxygen atoms. Dia punya taburan charge tu sekata. Jadi kalau kita tengok gambar rajah kat sini, gambar rajah electrostatic magnet, let's say ini carbon, ini oxygen, kan? Okay, you tengok kat sini, taburan charge memang sekata lah, dia tertumpu kepada awan elektron oksigen saja. Jadi the two bond dipoles cancel each other. Therefore, the resultant dipole moment is equal to 0 and carbon dioxide is a non-polar molecule. Okay, non-polar molecule. Jadi ini kena faham lah. Okay, non-polar molecule. Okay, next. Okay, OCS. Okay, OCS, if you refer to the molecular shape, okay, bila you determine the molecular shape, it has linear. Okay, ataupun tak nak tulis linear shape pun tak apa, kita tulis linear saja. Okay, and it is unsymmetrical. Kenapa dia unsymmetrical? You tengok surrounding atomnya tak sama. Surrounding atomnya tak sama. Okay, now kita tentukan ada ke tidak polar bond. Okay, bila nak tengok polar bond, kita tengok dulu difference in electronegativity. Carbon and oxygen. Oxygen is more electronegative, so oxygen partially negative, carbon partially positive. Carbon and sulfur. Sulfur is more electronegative, jadi ini partially negative. Okay, itu maksudnya bila kita dah tentukan yang difference in electronegativity, we will notice that the two double bonds here are polar bond. Okay, now determine the bond dipole ataupun bond polarity. Dia adalah polar bond tadi. So kita tengok bond dipole. So between carbon and oxygen, oxygen is more electronegative. Jadi oxygen akan cenderung tarik elektron daripada bond ini ke arah dirinya berbanding carbon. Tetapi kalau carbon dengan sulfur, sulfur is more electronegative. Jadi sulfur dia akan cenderung tarik elektron pada bond ini berbanding carbon. Tapi kalau kita compare oxygen dengan sulfur, they are in the same group. Oxygen dengan sulfur ni dalam group yang sama. Tapi oxygen is more electronegative sebab dia dia di atas sulfur dalam periodic table. Jadi oxygen will attract the shared electron from a chemical bond more compared to sulfur. Jadi yang sulfur punya arrow ni saya buat pendek je. Nampak? Jadi kalau you tengok kat sini, dia punya charge distribution unsymmetrical lah. Banyak elektron tertumpu kepada oksigen compared to sulfur. So itu maksudnya dia adalah unsymmetrical molecule. Okay, so now kita sambung. Carbon, oxygen and carbon sulfur bonds are polar bond. Polar bond. Kalau ni nak buat carbon double bond, double bond sulfur pun boleh, tak ada masalah. Okay. All bond dipoles ataupun two bond dipoles itu does not cancel each other. Thus, the resultant dipole moment is not equal to 0 and OCS is a polar molecule. Alright. Okay, settle. Next we go to ammonia. Okay, if the molecule is an unsymmetrical molecule where the central atom has one or more lone s electron, the molecule usually is a polar molecule. Okay, kalau molekul-molekul itu
adalah asymmetrical. Okey, asymmetrical ni yang ini adalah case yang shape dia selain daripada 5 basic shape. Okey, dan ada lone pair pada central atom. Biasanya molekul itu adalah polar molecule. Okay. Jadi lihat contoh ini. For example, I have ammonia. So you can see here the molecular shape of ammonia adalah trigonal pyramidal. Okay. Ammonia is an unsymmetrical molecule. Okay. Sebab dia bukan terdiri daripada 5 basic shape and dia adalah case yang ada lone pair pada central atom. Okay, so now kita tentukan polar bond ada ke tidak dalam molekul itu. Okay, antara nitrogen dengan hydrogen, hydrogen is less electronegative, so hydrogen is partially positive and nitrogen is more electronegative. So, electron rich region berada pada nitrogen. Okay, so since nitrogen is more electronegative, jadi nitrogen-hydrogen bond ini adalah polar bond. Okay, so kita tulis kat sini nitrogen, hydrogen, kan ada tak faham pula ni kan. Okay, saya buat dot lah kat sini. Nitrogen, hydrogen bonds are polar bonds. Okay, so kita tengok bond polarity, kita lukis bond dipole. Jadi siapa yang cenderung to attract the shared electron toward, from a chemical bond toward itself more? Nitrogen lah jawapannya. Jadi bond dipole kita ke arah nitrogen. Okay, ke arah nitrogen. Dan elektron akan ditarik pull ke arah nitrogen ni juga. Jadi seolah-olah tarikan kepada nitrogen tu ada sedikit lah kat situ. So ini menunjukkan kat mana elektron semua tertumpu kepada nitrogen atom. Jadi dia punya charge distribution adalah unsymmetrical. Taburan charge itu adalah tidak sekata. Jadi kita sambung ni. And all, okay bukan and, but ayat tu biar betul sikit. But all bond dipoles sekejap saya betulkan ayat ni, saya pun tersilap. Okay, nitrogen hydrogen bonds are polar bonds. Okay, all 3 bond dipoles does not cancel each other. Okey, jadi apa dia punya kesimpulan? Apa dia punya kesan kepada polarity of a molecule? Okey, kita kena buat kesimpulan sikit lah. Okey, therefore the resultant dipole moment mu is not equal to 0 and ammonia is a non-polar it's a polar molecule. Okay, saya nak tulis polar, saya tulis non-polar. It's a polar molecule. Okay, so kalau kita lihat kepada electrostatic map here, ini untuk ammonia. So you nampak kat sini, ini nitrogen, ini hydrogen, hydrogen. So bila kita tentukan polarity mana electron poor region, electron rich region, nitrogen tu yang electron rich region compared to hydrogen lah. Jadi you nampak kat sini yang ada warna merah kat atas ni kan, itu menunjukkan kawasan yang kaya elektron. Samalah yang dekat sini ni, warna merah tu tertumpu pada nitrogen atom. So that's why kita katakan the electron ataupun charge distribution in ammonia molecule adalah unsymmetrical. So that's why ammonia adalah polar molecule. Okay, and same goes to water. So kalau kita lihat kepada contoh water molecule, the molecular shape is band or V shape. Nampak? So molecular shape dia apa? Molecular shape of water molecule adalah V shape. Jadi dia adalah, it is unsymmetrical molecule. Okay, bila kita tentukan
polarity of the bonds. Okay, kita cari dulu mana atom yang more electronegative, yang less electronegative. Hydrogen is less electronegative compared to hydrogen is less electronegative compared to oxygen. So hydrogen is partially positive, oxygen is partially negative. Okay, jadi ikatan oksigen dengan hidrogen adalah polar bonds. Okay, tulis oksigen. Okay, oksigen hydrogen bonds are polar bond. Kena ingat semestinya molekul yang ada polar bond dia adalah polar molecule. Dia yang penting adalah resultant dipole moment tu. Okay, resultant dipole moment tu sama ada equal to 0 or not equal to 0. Okay, jadi sekarang kalau kita buat bond dipole, oksigen yang akan attract the shared electron more towards itself. Jadi elektron juga akan pull towards oksigen sedikit. Jadi kita nampak kat sini, the bond dipoles does not cancel each other. Elektron tertumpu pada oksigen. So all bond dipoles does not cancel each other. So apa conclusionnya? Bila conclusion kita mesti sebut pasal resultant dipole moment. Therefore, resultant dipole moment is not equal to 0 and water is a polar molecule. So you can see here the electrostatic potential map lah. Nampak yang warna merah tu berada pada atom. Ni oksigen, ni hidrogen. Okay, baiklah. So saya dah bagi contoh case yang ada lone pair, which is unsymmetrical molecule, and then case yang symmetrical molecule, macam contoh yang ni symmetrical lah sebab surrounding atomnya sama dan bentuk dia terdiri daripada 5 basic shape. Kalau yang ini OCS ni, walaupun dia linear shape tetapi dia sudah dikategorikan sebagai unsymmetrical molecule sebab surrounding atomnya tak sama. Jadi maksudnya you dah nampak semestinya molekul yang ada polar bonds dia adalah polar molecule. Okay, alright. Okay, sebelum kita tamat, ada satu perkara yang saya nak highlight di sini. Okay, ada beberapa exception, pengecualian. If the molecule has the following molecular shape dengan syarat mempunyai same surrounding atom, the molecule will be non-polar. So apakah shape dia? Maksudnya molekul tu mempunyai shape yang macam mana dengan surrounding atom yang sama kalau dia mempunyai linear shape yang AX2, E3 dan juga square planar seperti ini dengan syarat same surrounding atom. Jadi dia akan jadi non-polar molecule lah because the all bond dipoles cancel each other. Alright, okay class, so that's all for molecular polarity. So I hope this video will help you a lot. Okay, thank you.